Thank you. Thank you so much. Selamat sabat, everybody. Good to see everyone. I especially want to thank those of you that have been coming to our presentations every evening, and especially this morning. I want to say a special thank you and welcome to you. Yeah, we are waiting for Pastor Roy Pitoy. Okay, but can you hear me? Yes, yeah, I can hear. Yeah. Sorry, tadi di mute. Oh, that's okay. Okay. Can you read, sir? Sure. I want to say a special thank you to those of you that have been joining us live every evening and have also joined us this morning. I want to say welcome to you. Saya mau mengucap semua orang yang datang setiap malam dan juga pada saat ini untuk Today we have a very important topic. It's called Revelations to Women. Pada saat ini kita I don't know, but I can't hear Pastor Roy. Is it me or is it him? I'm here as well, Pastor Roy. I can't hear him. I can't tell when he stops. It goes silent. Or maybe he has a problem with the link. Yeah. Okay. What should I do? Because should I keep going? No, right? Yeah. Okay. Just waiting. Okay. I thought I heard him. Unfortunately, Pastor Roy, he currently have a problem with connection. He left our room. Okay, can someone else translate? Okay, I'll try to help. Okay, today we have a very important subject. Hari ini kita mempunyai pelajaran yang sangat penting. Our topic today is called Revelations to Women. Pembahasan kita pada hari ini berjudul Revelations of Two Women, dua wanita di dalam kitab Wahyu. And as we begin today, I want to begin by talking about how many churches there are in the world now. Kita akan memulai pembahasan pada saat ini dengan memulai dari berapa banyak gereja yang ada di dunia pada saat ini. Now, I honestly don't know how many Christian churches there are in Indonesia. Different kinds of Christian. I don't know. Sejujurnya, saya tidak mengetahui seberapa banyak denominasi Kristen yang ada di Indonesia pada saat ini. But I know that in the United States, there are over 200 different Christian denominations. Tetapi di Amerika Serikat ada lebih dari 200 denominasi Kristen. Now, everyone claims to follow the Bible. Setiap mereka mengklaim mereka mengikuti Alkitab. But it's very interesting that there are so many different denominations today. Okay, Pastor Beck, I think Pastor Roy is here again. Okay, great. Thank you, Tilstra. Thank you so much. Welcome. Pastor Roy? Yes. Okay, welcome. Good to see you. Okay, so everyone claims to follow the Bible. Semuanya mengklaim bahwa mereka mengikuti Alkitab. But there are just so many churches. Tapi terlalu banyak gereja. They all claim to be right.
Dan semuanya mengaku bahwa mereka benar. Do you know that I have asked many people why they attend the church that they attend? Tahukah saudara bahwa saya telah bertanya kepada banyak orang mengapa mereka menghadiri gereja yang mereka hadiri? You hear all kinds of interesting answers when you ask this question. Saudara akan mendengarkan berbagai macam pertanyaan jawaban yang menarik. Someone told me that they attended a certain church because that was the closest one to their house. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa mereka menghadiri gereja yang mereka hadiri karena itu yang terdekat dengan rumah mereka. I've had some people say that they attended a certain church because their parents went to that same church. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menghadiri gereja itu karena orang tua mereka juga anggota di situ. And I've also heard some people say that they attended a certain church because that was the biggest church in the town. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka menghadiri gereja yang mereka hadiri karena itu adalah gereja yang terbesar di kota itu. But did you know that the Bible tells us that we should have a good biblical reason for what we believe? Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab memberikan kepada kita alasan yang tepat untuk kita melakukan hal itu, memilih gereja. And so today I want to share with you why I am what I am. Jadi saat ini saya ingin bagikan kepada saudara mengapa saya memilih gereja yang saya sudah pilih. So in order to explain that, I have to talk to you about a woman who is found in the book of Revelation. Untuk menjelaskan hal ini, saya harus membicarakan tentang perempuan yang ada di dalam buku Wahyu. Now, this woman is found in chapter 12. Perempuan ini ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12. The Bible says that this woman is seen standing on the moon. Alkitab berkata bahwa perempuan ini terlihat berdiri di atas bulan. She's wearing the sun. Dia mengenakan matahari. And on her head, she has a crown made up of 12 stars. Dan sebuah kota dari 12 bintang di atas kepalanya. Now, most people will recognize that this is not a literal woman. Kebanyakan orang tentunya akan menyadari bahwa ini bukanlah wanita secara harafiah. This is a symbol. Ini adalah simbol. But the question is, what does this symbolism, the woman wearing the sun, standing on the moon with a crown of 12 stars, what does this symbolize? Tapi pertanyaannya adalah apakah yang disimbolkan dengan perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kedua kakinya dan mengenakan mahkota dari 12 bintang? So the first thing that we have to answer is, what does this woman represent in this symbolism? Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apa arti dari lambang perempuan dalam simbol. When you go through the Bible, hello? What? Pastor? I can't hear Pastor Roy. Is it me or is it? Wira juga mungkin silakan dilanjut saja mungkin Wira. Hello? Itu nggak masuk tuh. Pastor Roy, bisa? Hello? Okay, Pastor, let me Yeah. help again. Okay.
I know that Satan is not happy that we're presenting this. So I hope those of you that are watching will pray so that we can get through this presentation. Ya, saya tahu setan tidak senang dengan apa yang akan kita pelajari pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa dalam hati kita masing-masing. So Revelation uses the symbol of the woman. Wahyu menggunakan simbol dari perempuan. We know it's not literal because she stands on the moon and she's wearing the sun. So this is symbolic language. Kita tahu ini bukanlah sesuatu yang literal karena dia berdiri di atas bulan dan mengenakan matahari. Jadi kita tahu ini adalah sebuah simbol. But what does this woman represent? Tetapi menggambarkan apakah wanita ini? Paul tells us in the book of 2 Corinthians that he wanted to prepare the church at Corinth like a beautiful bride. Paulus berbicara di Korintus bahwa dia ingin menggambarkan ini seperti seorang pengantin yang sangat cantik. In other words, he compares the church to a beautiful woman. Dengan kata lain, dia menggambarkan gereja sebagai seorang wanita yang sangat cantik. John chapter 3, John the Baptist refers to Jesus as the bridegroom. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 3 menggambarkan Yesus adalah sebagai pengantin prianya. And he refers to himself as the friend of the bridegroom. Dan dia menggambarkan sebagai dirinya sendiri adalah pasangan dari pengantin ini. But he refers to God's people as the bride. Tetapi dia menggambarkan kepada umat-umat Tuhan sebagai pasangan dari pengantin pria ini. Even in the Old Testament, Bahkan di dalam Perjanjian Lama, the Bible uses imagery of God's people being like a wife or a woman. Alkitab menggunakan gambaran dari umat Tuhan sebagai wanita atau istri. So when we go through the Bible and we see the symbolic use of the woman, it always represents a church or God's people. Jadi ketika kita melihat di Alkitab, pada saat itu menggambarkan wanita, itu langsung merepresentasikan umat-umat Allah. If it's a good woman, it's a good church. Apakah itu adalah wanita yang baik, gereja yang baik? If it's an unfaithful woman, it means it's an unfaithful church. Apakah itu adalah wanita yang jahat, berarti gereja yang jahat atau tidak setia? Now, the Bible says that this woman, Alkitab berkata bahwa wanita ini, she's wearing the sun. Dia mengenakan matahari. Now remember, the woman is not literal. This is a symbol of the church. Perlu kita ingat bahwa wanita ini tidaklah literal, ini adalah simbol dari gereja. But when she's wearing the sun, this is also a symbol of something. Tapi pada saat dia mengenakan matahari, ini juga adalah simbol dari sesuatu. But what does the sun symbolize? Tapi apa yang dimaksudkan atau disimbolisasikan dengan matahari? In Malachi, the Bible uses the S-U-N, the sun, as a symbol for righteousness. Di dalam Maleakhi, Alkitab merepresentasikan bahwa matahari adalah simbol dari kebenaran. Now, I want to be clear. If you go through the Bible, you will discover that righteousness is often compared to a garment. Saya mau kita semua jelas bahwa pada saat kita melihat di Alkitab, kebenaran adalah simbol dari pakaian. Like, for example, our own righteousness is like a filthy rag. Sebagai contoh bahwa kebenaran kita adalah sangat-sangat kotor. And righteousness, if we could summarize it, righteousness is obedience to God's 10 commandments. Dan kebenaran pada saat kita merepresentasikannya itu adalah penurutan terhadap hukum Allah. So the woman represents a church. Jadi wanita menggambarkan gereja. She wears the sun. Dia mengenakan matahari. Which is a symbol of righteousness, which means this woman, this church keeps God's commandments.
yang adalah simbol dari kebenaran, yang mengartikan bahwa wanita ini mengenakan simbol dari kebenaran, atau gereja ini mengenakan simbol dari kebenaran Allah. The woman stands on the moon. Wanita ini berdiri di atas bulan. Don't miss that. That's her foundation. Jangan kita lewatkan bahwa itu adalah fondasinya. In the Bible, the moon is something that even when Jesus comes will still be there. I'm sorry, Pastor, would you mind? In the Bible, the moon is something that will always be there. Pada saat kita melihat di Alkitab, bulan ada di mana-mana. You know, when Jesus comes, the earth will be destroyed. Everything on planet Earth will be destroyed. Okay, Pastor Beck, I think Pastor Roy right now is ready again. Okay. Thank you so much, Wira. So Pastor, So in the Bible, the moon is a symbol of something that lasts forever. Di dalam Alkitab, bulan digambarkan sebagai saksi yang ada selama-lamanya. And you know, this imagery lets us know that whatever the moon represents, it is something which lasts forever. Jadi apapun yang disimbolkan oleh bulan itu adalah sesuatu yang akan ada selama-lamanya. The Bible says in the book of Isaiah chapter 40 and verse 8, Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 8 that God's word lasts forever. bahwa firman Allah tetap untuk selama-lamanya. So let's review what we've learned so far. Jadi mari kita ulangi apa yang telah kita pelajari sejauh ini. We have a woman. Kita ada perempuan, It's a symbol for a church. adalah simbol dari gereja. She's clothed with the sun, Dia berselubungkan matahari, a symbol of righteousness. simbol dari kebenaran. It means that the church keeps God's commandments. Itu artinya bahwa gereja Allah menuruti hukum-hukum Allah. And she stands on the moon. Dan dia berdiri di atas bulan. This is something that lasts forever. Ini adalah sesuatu yang ada selama-lamanya. The Bible says that God's word lasts forever. Alkitab berkata bahwa firman Allah ada selama-lamanya. But if you study Revelation, you will discover that there's another woman in this book. Tapi kalau saudara mempelajari buku Wahyu, maka saudara akan mendapati ada perempuan lain di dalam buku ini. So when we read in Revelation chapter 17, Jadi ketika kita membaca Wahyu 17, the Bible tells us that the woman in Revelation 17, she is unfaithful. It calls her a harlot or a whore. Perempuan di Wahyu 17, dia adalah seorang pelacur, dia tidak setia. Not only that, it says that she makes the nations drink of her wine. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa dia memabukkan segala bangsa. She sits on a beast. Dia duduk di atas seekor binatang. And if you notice that this woman is dressed in scarlet or red color clothes. Dan kalau saudara perhatikan, perempuan ini berpakaian merah dan ungu. Then the Bible tells us that the woman has a name on her forehead, Babylon. Dan Alkitab mengatakan bahwa perempuan ini memiliki nama di dahinya, yaitu pelacur besar. And the Bible tells us that the woman, she persecutes God's faithful people and she drinks their blood. Dan Alkitab mengatakan bahwa perempuan ini menganiaya orang-orang kudus dan minum darah mereka. Now, right away, we notice that these two women are almost the exact opposite. Segera kita bisa melihat bahwa dua perempuan ini sangat berbeda. You see, in the book of Isaiah chapter 1 and verse 18, the Bible says, though your sins be as scarlet.
Di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kermisih. You see, sin is breaking God's law. Saudara, dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah. So in Revelation chapter 12, the woman wears the sun. She's keeping God's commandments. Jadi di dalam Wahyu 12, perempuan itu berselubungkan matahari, artinya dia menuruti hukum-hukum Allah. But this woman is breaking God's commandments. Tapi perempuan ini melanggar hukum Allah. The woman of Revelation 12, her foundation is the Bible. Fondasi daripada perempuan di Wahyu 12 adalah Alkitab. But the woman of Revelation 17, her power comes from the state. She sits on a beast, which is a political power. Kekuasaan dari dari perempuan di Wahyu 17, dia duduk di atas binatang atau dari kekuasaan politik negara. Now, the woman has 12 stars and they're on her head. Dan perempuan ini juga di atas kepalanya ada mahkota dari 12 bintang. And this imagery is very easy for us to understand. Simbol-simbol ini mudah bagi kita untuk pahami. You see, in the Bible, stars represent leaders of God's church. Di dalam Alkitab, bintang itu melambangkan pemimpin di dalam gereja Tuhan. And so the Bible is telling us that this church has 12 leaders that guide her. Jadi Alkitab mengatakan bahwa gereja ini memiliki 12 pemimpin yang menuntun mereka. In the Old Testament, God's church had 12 patriarchs, the 12 sons of Jacob. Di dalam Perjanjian Lama, gereja memiliki 12 anak daripada Yakub, 12 suku Israel. In the New Testament church, God's church had 12 leaders, the 12 disciples. Di dalam Perjanjian Baru, gereja Perjanjian Baru, Tuhan memiliki 12 pemimpin, yaitu 12 rasul. Now, the Bible says that this woman, she appears. Alkitab berkata selanjutnya bahwa perempuan ini sepertinya kelihatannya. And in verse 2, the Bible tells us that she's pregnant. Dan di dalam ayat 2 dikatakan bahwa dia mengandung. Then the Bible tells us that this woman has a dragon that comes and waits in front of her. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa naga berada di depannya. Because when the child is born, the dragon wants to kill it. Karena ketika bayi itu lahir, naga berusaha untuk membunuhnya. The child that is born is none other than Jesus. Anak yang lahir itu adalah Yesus. Now, many people have read this passage in Revelation and said, wait, then doesn't that mean that the woman is the Virgin Mary? Ada orang yang baca ayat ini dan mereka bilang, tunggu dulu, bukankah perempuan ini melambangkan perawan Maria? The answer to that question is very clear. It is no. Jawabannya sangat jelas, tidak. And the reason we say that is because verse 6 tells us that the woman goes into the wilderness for 1260 years. Alasannya karena di ayat berikutnya, ayat 6, dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun selama 1260 hari. Now, I know that some of you are saying, why does it say that the woman or a church gives birth to Jesus? Sebagian mungkin bertanya, kenapa dikatakan bahwa gereja melahirkan Yesus? You see, it's because when Jesus came, he was born Jewish. Karena waktu dia datang, dia dilahirkan sebagai seorang Yahudi. He was not born Indonesian. Dia tidak dilahirkan sebagai orang Indonesia. Or European. Atau orang Eropa. When Jesus was born, he came through the church of God on earth at that time, which was Israel.
Ketika Yesus datang ke atas dunia ini, dia datang melalui gereja Tuhan yang pada saat itu adalah orang Israel, umat Israel. That's why it says that the woman gives birth to the child. Itu sebabnya dikatakan bahwa perempuan itu melahirkan anak itu. Now, the Bible tells us that this woman, during the 1260 years, she goes into the wilderness. Dikatakan bahwa untuk 1260 tahun dia melarikan diri ke padang gurun. In our fourth presentation, we talked about this time period of 1260 years. Di dalam pelajaran kita yang keempat, kita mempelajari tentang 1260 tahun ini. But what I didn't tell you is that during this time, God's faithful people went up into the mountains and in very remote places to escape the persecution of the Catholic Church. Yang tidak saya katakan kepada saudara-saudara bahwa umat-umat Tuhan melarikan diri ke pegunungan, ke tempat-tempat yang sunyi untuk melarikan diri dari penganiayaan gereja Roma Katolik. The church persecuted and tried to find many of these people and kill them. Gereja berusaha untuk menganiaya dan mencari orang-orang ini dan membunuh mereka. And if you go to Italy today, dan kalau saudara pergi ke Italia saat ini, you can visit the Waldensian valleys where some of these groups of people went to hide. Saudara bisa pergi ke lembah Waldensis di mana banyak dari orang-orang ini bersembunyi di sini. This is one of their colleges. Nah, ini salah satu dari perguruan tinggi mereka. And here they study the Bible. Di sini mereka mempelajari Alkitab. In fact, in those days, they didn't have a printing press. Dan pada zaman itu belum ditemukan mesin cetak. And so they had to copy the Bible by hand. Jadi mereka harus menulis Alkitab dengan tangan mereka. You know, the Waldenses were a group of people who understood the importance of the Bible in the Christian's life. Orang-orang Waldensis ini adalah orang-orang yang memahami pentingnya Alkitab di dalam hidup kekristenan mereka. Many of their people would go as missionaries to the great cities of the world. Dan banyak dari mereka yang menjadi misionaris ke kota-kota yang besar di dunia. And they would go and they would share little pieces of the Gospel of Mark, which they sewed into their clothes. Mereka akan pergi dan membagikan sedikit bagian daripada Injil Markus yang mereka jahit ke dalam baju mereka. All over Europe, revivals broke out because of these faithful missionaries. Di seluruh Eropa terjadi kebangunan rohani oleh karena misionaris yang setia ini. But sometimes they were betrayed and then they were caught and they were killed. Tapi kadang-kadang mereka dikhianati dan ditangkap dan dibunuh. It is because of the Waldenses today that we as Christians understand and value the importance of the Bible in the believer's life. Oleh karena orang-orang Waldensis ini, kita sekarang menghargai pentingnya Alkitab di dalam kehidupan orang-orang percaya. Now, if you were to go to the city of Prague in what is now the Czech Republic, kalau saudara pergi ke kota Praha yang ada di Republik Ceko, there is a chapel that was dedicated to a Catholic priest by the name of John Huss. Ada satu chapel, gereja kecil yang didedikasikan untuk imam Katolik yang bernama John Huss. Because he was a priest, he was able to study the Bible. Oleh karena dia adalah seorang imam, maka dia dapat mempelajari Alkitab. And he discovered this simple truth. Dan dia menemukan kebenaran yang sederhana ini. We don't have to obey what the church says. We have to obey what God says. Bahwa kita tidak harus menuruti apa yang dikatakan oleh gereja, kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh Allah.
Most Christians today, they already know that. Sebagian besar orang Kristen sudah tahu itu sekarang. But John Huss, he uncovered this truth, and the light that the papacy had tried to hide for over 1,000 years, it began to shine again. Tapi John Huss menemukan kebenaran sederhana ini yang berusaha ditutupi beribuan tahun dari gereja. Eventually, because of what he was teaching, the Catholic Church burned him alive. Karena apa yang diajarkan, maka akhirnya dia dibakar hidup-hidup. And then there was a Catholic monk by the name of Martin Luther. Kemudian ada juga pastor Katolik yang bernama Martin Luther. One day, as he was ascending some stairs on his knees, suatu saat ketika dia sedang menaiki tangga dengan lututnya, he was impressed with the passage in Romans that says that the just shall live by faith. Dia dikesankan dengan ayat dari Roma yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Martin Luther began to realize that we are not saved by works, but we are saved by grace. Martin Luther mulai menyadari bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. And as he began to teach these things, the people began to break away from the works-oriented customs of the Catholic Church. Dan sementara dia mengajarkan kebenaran ini, orang-orang mulai meninggalkan ajaran dari gereja Roma Katolik, yaitu keselamatan oleh perbuatan. And then in Switzerland, there was another priest by the name of John Calvin. Ada juga imam di Swiss yang bernama John Calvin. John Calvin began to teach that God expects us not only to be justified by faith, but also that we should be sanctified or grow in God's grace. John Calvin mengajarkan bahwa kita bukan hanya dibenarkan oleh iman, tapi kita harus disucikan juga oleh kasih karunia Allah. But you see, the followers of Martin Luther, when they heard some of these teachings, they felt that because God spoke through Martin Luther, and since Martin Luther never talked about these things, they didn't think it was important. Tapi para pengikut dari Martin Luther mulai berpikir bahwa karena Martin Luther tidak bicarakan ini, maka apa yang dikatakan oleh John Calvin tidak penting. So the followers of Martin Luther, they rejected further light, and over time, they became their own denomination. Dengan kata lain, bahwa para pengikut Martin Luther ini menolak terang yang disampaikan, dan mereka kemudian menjadi satu denominasi. And then after John Calvin, by the way, there was a pastor, I'm going to skip this, but after John Calvin, jadi sesudah John Calvin, there was a group of believers that discovered that in the Bible, people were baptized by going into the water. Sesudah John Calvin, ada sekelompok orang Kristen yang mendapati bahwa di dalam Alkitab, orang-orang dibaptiskan melalui diselamkan ke dalam air. Now, in this seminar, we've talked about how Jesus was baptized in the Jordan River. Di dalam seri KKR kita telah pelajari bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Very interesting that the followers of John Calvin, they believed that he was a great scholar. Yang menarik bahwa pengikut dari John Calvin, mereka percaya bahwa dia adalah seorang ahli Alkitab yang luar biasa. And yet he never mentioned baptism by immersion. Tapi dia tidak pernah sebutkan baptisan dengan diselamkan. The followers of John Calvin eventually became known as the Presbyterian Church.
para pengikut dari John Calvin akhirnya dikenal sebagai pengikut gereja Presbyterian. And this church, even to this day, baptizes by sprinkling. Sampai hari ini gereja ini membaptis dengan memercikan. Now, the Anabaptists, they were very faithful because the word Anabaptist, it means to be baptized again. Nah, para pengikut dari gereja Anabaptis mereka setia karena arti dari Anabaptis adalah baptisan kembali. You know, in that time, if you got baptized by immersion and you got caught, you would be killed. Saudara tahu pada saat itu kalau saudara dibaptiskan dengan diselamkan dan saudara kedapatan dibaptiskan dengan diselamkan, saudara akan dibunuh. And then in Oxford, in England, there were two brothers, John and Charles Wesley. Kemudian di Oxford di Inggris ada dua bersaudara yang bernama John Wesley And Charles. dan Charles Wesley. They began to teach that every day you should pray and study the Bible and do something good for other people. Mereka mulai mengajarkan bahwa setiap hari saudara harus belajar Alkitab, berdoa, dan berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Most Christians would say, yeah, I know that. But back then, people didn't know that. Pada saat ini ya kebanyakan kita tahu, oh iya saya tahu itu, tapi pada zaman itu orang tidak tahu hal itu. As John and Charles Wesley began to teach this, Sementara John dan Charles Wesley mulai mengajarkan ini, the Anabaptists said, you know, you're not talking about baptism. And so over time, the Anabaptists became known as the Baptist Church. tapi para pengikut Anabaptis bilang, oh kamu tidak berbicara mengenai baptisan, jadi akhirnya Anabaptis ini menjadi gereja baptis. And then there came a Baptist preacher by the name of William Miller. Kemudian ada seorang pengkhotbah dari gereja baptis bernama William Miller. And he taught that, hey, Jesus is going to come back literally, not just he comes in your heart, but Jesus, we're going to see him, we're going to hear him, and the dead are going to be raised. Dia mulai mengajarkan bahwa, Yesus akan datang dan engkau akan melihatnya, bukan hanya datang di dalam hatimu. And this concept, it began to become popularized, and now there was people that called themselves Adventists because they were looking for the advent or the coming of Jesus. Konsep ini mulai berkembang dan akhirnya kelompok ini disebut Advent karena mereka menantikan kedatangan Yesus. And then after this, a group of people discovered, hey, God wants us to keep all the commandments, including the Sabbath. Tapi kemudian ada sekelompok orang juga yang bilang, Allah menginginkan kita untuk menuruti seluruh hukumnya, termasuk hari Sabat. And some of you are saying, oh, I knew that, but in times past, this was gone, or people didn't know this. And so all of this truth was revealed over centuries as the darkness of the papal power began to break. Jadi ya sebagian mungkin bilang, saya sudah tahu ini. Tapi pada zaman itu, perlahan-lahan berabad-abad lamanya Tuhan mengembalikan kebenaran-kebenaran ini yang sudah sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan. It's like a running race where each runner runs and carries the baton, and as each one passed it to the next one, the light of truth became brighter and brighter and brighter. Ini sama seperti lari estafet di mana obor itu akan diteruskan. Sementara diteruskan dari satu kepada yang satu, maka terang itu semakin benderang. At the end of the 1260-year period, di akhir dari 1260 tahun, the Bible tells us that Satan makes a very strong attack to try to destroy God's church. Dikatakan oleh Alkitab bahwa setan melakukan serangan yang hebat untuk berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan.
And now the Bible says that the earth helps the woman. Dan sekarang Alkitab mengatakan bahwa bumi datang menolong. Oh itu. As my colleague Jason Morgan shared with you, in Bible prophecy, the earth represents a place where there are not many people. Sementara sahabat saya sudah mengajarkan Jason bahwa bumi itu melambangkan tempat di mana tidak begitu banyak orang. And so what this is telling us is that at the end of this 1260 years, God's church finds refuge in this new world that later became known as America. Jadi di akhir dari 1798, maka umat-umat Tuhan, gereja Allah mendapatkan perlindungan di suatu tempat yang dikenal sebagai dunia baru, Amerika. And then the Bible tells us that Satan makes one final effort to destroy God's people. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa setan akan mengadakan usaha yang terakhir untuk menghancurkan umat Allah. The Bible tells us that the dragon was wroth and went to make war with the remnant of her seed. Alkitab berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Now, if you look at this verse describes God's last day church. Kalau saudara perhatikan ayat ini, maka ayat ini menggambarkan umat Tuhan yang sisa yang terakhir. You see, the word remnant is used to describe the last piece of something. Saudara, kata yang sisa menggambarkan sesuatu sisa dari sesuatu barang. And so when the Bible says that this is the remnant of her seed, it's simply saying that this is the last day church. Jadi ketika Alkitab mengatakan dalam bahasa Indonesia keturunan yang lain, tapi sebenarnya ini adalah yang sisa, ini menggambarkan gereja yang terakhir. That's how this paraphrase Bible translates this verse. Inilah Alkitab paraphrase menerjemahkan ayat ini atau Alkitab sehari-hari. Now, if you go to a Christian church in Jakarta, kalau saudara pergi ke gereja Kristen di Jakarta, and you knock on the door, dan saudara mengetuk pintunya, and you say, "Hey, are you God's last day church?" dan saudara berkata, apakah saudara gereja Allah yang terakhir? Every church will say, "Yes, we're God's last day church." Oh, semua gereja akan katakan, ya, kamilah gereja Allah yang terakhir. But you see, the Bible tells us exactly the characteristics of what God's last day church would look like. Tapi Alkitab dengan jelas menggambarkan bagaimana gereja Allah yang sisa itu. Now, yang don't terakhir. forget, from 538 to 1798, for 1260 years, God's true church went into hiding. Jangan salah mengerti, untuk tahun 538 sampai tahun 1798, gereja Allah pergi bersembunyi. But at the end of that time period, Tapi di akhir dari waktu itu, the Bible says that the woman, she births the last church. Alkitab berkata bahwa perempuan itu melahirkan gereja Allah yang terakhir. And it tells us that this church appears at the end of that wilderness period. Dan dikatakan bahwa gereja itu muncul di akhir daripada pengalaman di padang gurun itu. In the wilderness period, the Bible never mentions the remnant. Di masa pengasingan di padang gurun, Alkitab tidak pernah menyebutkan gereja Allah yang terakhir atau yang sisa. It's only after she goes to the new world that the Bible says that the remnant appears. Hanya ketika dia memasuki zaman baru kata yang sisa itu muncul. God's true church
would only appear after the year 1798. Gereja Allah yang benar hanya akan muncul sesudah tahun 1798. Here are some well-known denominations and the dates that they were founded, the years that they were founded. Ini adalah beberapa gereja yang kita kenal dan tahun di mana mereka didirikan. I want to be clear, in each of these churches, there are some faithful Christians. Saya mau jelas di sini bahwa di setiap gereja ini ada umat-umat Kristen yang setia. But none of these churches can be God's last day remnant church. Tapi tidak ada dari gereja ini yang bisa menjadi gereja akhir zaman. Because God's last day church would appear in the new world after the year 1798. Karena gereja Allah yang benar akan muncul di dunia baru sesudah tahun 1798. Notice it says that the remnant of her seed, they keep the commandments of God. Perhatikan bahwa umat yang sisa itu, gereja yang sisa itu, mereka menuruti hukum-hukum Allah. So as you go around and you knock on the doors of these churches and you say, hey, are you God's last day church? Jadi sementara saudara berkeliling dan mengetuk pintu dari gereja-gereja ini dan bertanya, apakah kamu gereja yang terakhir dari Tuhan? If they say yes, Kalau mereka katakan ya, then you have to ask, hey, did your church, did it get started after 1798 in the New World? And does your church believe in keeping God's commandments? saudara akan bertanya, apakah gereja saudara berdiri sesudah tahun 1798 pada zaman dunia baru? Atau apakah gereja saudara menuruti hukum Allah? Now, did you know that many churches today teach that you cannot keep the commandments or that you don't have to? Tahukah saudara bahwa banyak gereja sekarang mengajarkan bahwa saudara tidak harus menuruti hukum Allah dan tidak menuruti hukum-hukum Allah. Not only that, Bukan hanya itu, but some churches teach that you don't even have, like you can't keep them. bahkan ada yang mengajarkan bahwa tidak boleh menuruti hukum Allah. These churches cannot be God's remnant church. Gereja-gereja ini bukanlah gereja akhir zaman. God's last day church, it says they keep the commandments of God. They must be teaching that. Gereja akhir zaman dari Tuhan dikatakan mereka menuruti hukum Allah. Artinya mereka mengajarkan penurutan kepada hukum. If you find a church that says, yes, we're the remnant, we rose after 1798 in the new world and we keep the commandments. Kalau saudara menemukan gereja yang bilang, ya kami gereja Allah yang sisa, yang akhir zaman, karena kami lahir sesudah 1798 dan kami juga mengajarkan penurutan kepada hukum. You have to ask them, do you keep all the commandments? Saudara harus bertanya kepada mereka, apakah kamu menuruti seluruh hukum Allah? Because James says, if you break one, you broke them all. Karena buku Yakobus mengatakan kalau kamu melanggar satu, kamu melanggar semuanya. And most churches do not keep the fourth commandment. Dan kebanyakan gereja tidak menuruti hukum yang keempat. God's last day remnant church will keep all the commandments, including the fourth commandment. Gereja Allah di akhir zaman akan menuruti seluruh hukum, termasuk hukum yang keempat. I want to tell you that eliminates like 98, almost 99% of the Protestant churches in the world today. Saya mau katakan kepada saudara, kualifikasi itu tidak bisa dipenuhi oleh 98, bahkan 99% dari semua gereja Protestan di atas dunia. Prophecy says that not only would they keep the commandments, but they would have the testimony of Jesus. Nubuatan Alkitab mengatakan bahwa bukan hanya mereka menuruti hukum-hukum Allah, tapi mereka juga memiliki kesaksian Yesus. Revelation 19:10 tells us that the testimony of Jesus is the gift of prophecy. Wahyu 19 ayat 10 mengatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat.
But the gift of prophecy in verse 10, the Bible tells us that it's given to John's brethren. Tapi kesaksian Yesus atau roh nubuat di dalam ayat Wahyu 19 ayat 10 ini diberikan kepada saudara-saudara dari Yohanes. Now, I want to be clear. Not only do God's true church arise after 1798 in the New World, keeping the commandments, including the Sabbath, but they have the gift of prophecy. Saya mau ini jelas bahwa bukan hanya ciri-ciri daripada gereja yang sisa di akhir zaman, bukan hanya muncul sesudah tahun 1798 di dunia baru, kemudian memelihara hukum Allah, termasuk hukum yang keempat, yaitu hari Sabat, hari yang ketujuh, dan mereka juga memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat. But Revelation 22:9 tells us that John's brethren are the prophets. Tapi Wahyu 22 ayat 9 mengatakan saudara-saudara dari Yohanes itu adalah para nabi. You see, a church cannot have the gift of prophecy unless it has true prophets. Jadi gereja yang benar tidak bisa memiliki kesaksian Yesus atau karunia nubuat kalau mereka tidak memiliki nabi yang benar. And then I want to tell you that the Bible tells us that God's last day church, they are giving a special message to the whole world. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa gereja Allah yang terakhir itu mereka memiliki pekabaran yang akan disampaikan di seluruh dunia. Revelation 14:12 describes God's last day church. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 digambarkan gereja Allah yang terakhir. But when you go to verse 6 at the beginning of their message, the Bible tells us that they are warning people that the judgment of God has begun. Dan kalau kita datang kepada ayat 6 di dalam awal daripada pekabaran ini dikatakan bahwa mereka memberikan pekabaran bahwa penghakiman Tuhan sedang tiba. And they're telling people to worship the Creator by keeping the Sabbath. Dan mereka mengatakan pada orang untuk menyembah Sang Pencipta dengan menyucikan Sabat. And they tell people not to receive the mark of the beast. Dan mereka berkata kepada orang untuk jangan menerima tanda binatang. In other words, God's last day church also has the characteristic of being in all of the world, and they are preaching a message about the judgment and telling people not to receive the mark of the beast. Dengan kata lain bahwa umat Allah yang sisa yang terakhir, mereka ada di seluruh dunia, mereka juga mengatakan bahwa penghakiman akan datang dan jangan menerima tanda binatang. I want to tell you a little bit about my family. Saya mau ceritakan sedikit tentang keluarga saya. My father was a Presbyterian pastor. Ayah saya adalah seorang pendeta Presbyterian. And when I was a child, we went to church with him. Ketika saya masih kecil, kami pergi ke gereja bersama-sama. As time went on, I discovered that the Bible teaches what God's last day people look like. Sementara waktu berjalan, saya menyadari dari Alkitab tentang ajaran tentang gereja Allah yang terakhir. And based on those 6 characteristics, I realized that the only church that fits all 6 of those characteristics is the Seventh-day Adventist Church. Dan ketika saya mempelajari 6 karakteristik ini, saya menyadari bahwa hanya gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memenuhi kriteria ini. So I made a decision to become a Seventh-day Adventist. Jadi saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. God called me to the ministry. Dan Tuhan memanggil saya untuk melayani. And I began to hold prophecy seminars all over the world. Dan saya mulai mengadakan seminar nubuatan di seluruh dunia. One day, my father attended one of these seminars. Satu hari, ayah saya menghadiri seminar ini. And as he attended,
we gave out cards for people to say, I accept the Sabbath, I want to be baptized, I want to join the Seventh-day Adventist Church. Dan sementara saya memberikan seminar, kartu-kartu dibagikan yang isinya saya mau menerima hari Sabat, saya mau dibaptis, saya mau jadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. That night, I noticed that my father filled out one of these cards. Malam itu saya melihat ayah saya mengisi salah satu kartu-kartu ini. My father made a decision to become a Seventh-day Adventist. Ayah saya mengambil keputusan untuk menjadi anggota gereja Advent. Friends, as you're watching this video today, this morning, sorry. Sementara saudara menyaksikan video ini pagi ini, I want you to know that it's not by accident that you're watching this. saya mau saudara tahu bahwa bukan kebetulan saudara menyaksikan video ini. God has been leading you to find this truth. Tuhan telah menuntun saudara untuk mendapati kebenaran ini. You see, many people go to church because that's where their parents go. Banyak orang pergi ke gereja karena disitulah gereja dari orang tua mereka. Or they go to a church because that's where it's close. Atau mereka pergi ke gereja karena itu yang terdekat. Or they go to a church because it's big. Atau karena itu gereja yang besar. That's not the reason to go to a church. Itu bukanlah alasan untuk pergi ke gereja. We should choose a church because that's where they're teaching God's word, the truth. Kita harus memilih gereja karena gereja itu mengajarkan kebenaran. If you've been with us through these 15 presentations, kalau saudara telah mengikuti seluruh pelajaran kita sampai yang ke-15 ini, you should know that the Bible does not teach that Sunday is a holy day. Saudara harusnya tahu bahwa Alkitab tidak mengajarkan hari Minggu sebagai hari yang harus disucikan. The Bible teaches that baptism is by immersion. Alkitab mengajarkan bahwa baptisan harus dengan diselamkan. The Bible teaches that the dead are asleep right now. Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang mati hanya tidur saat ini. If you are in a church that does not teach all of these things, you're in the wrong church. Kalau saudara berada di gereja yang tidak mengajarkan semua hal-hal ini, saudara ada di gereja yang salah. And it doesn't matter how big the church is or how good of a preacher the pastor is, that church is not God's true church. Dan tidak peduli betapa besar gereja itu dan betapa hebatnya pengkhotbah berkhotbah di gereja itu bukanlah gereja Allah. You don't go to a church to find the truth. You find the truth in the Bible and then find a church that's teaching the Bible. Saudara jangan pergi ke gereja untuk mendapatkan kebenaran, tapi saudara pelajari di dalam Alkitab untuk mendapatkan kebenaran untuk memilih gereja. And that's why I became a Seventh-day Adventist. Dan itulah sebabnya mengapa saya menjadi anggota gereja Advent. I'm not saved because I'm a Seventh-day Adventist. Saya tidak selamat hanya dengan menjadi anggota gereja Masih Advent hari ke-7. A church doesn't save you. Gereja tidak menyelamatkan saudara. Jesus saves you. Yesus yang menyelamatkan saudara. But I am a Seventh-day Adventist because that's where they're teaching God's word, the truth. Tapi saya adalah anggota gereja Advent karena inilah yang diajarkan oleh gereja, yaitu Alkitab dan kebenaran. And so like that legend said, one day I came face to face with the truth from God's word. Dan seperti legenda yang kita sudah pelajari itu berkata, suatu saat saya bertemu muka dengan kebenaran. Today, as some of you are watching this, God is calling you to make a decision to follow truth. Sementara saudara menonton pelajaran ini, sebagian dari saudara sedang dipanggil. Allah sedang memanggil saudara untuk menerima kebenaran ini. God is calling people to obey all the commandments, including the Sabbath.
Allah sedang memanggil semua orang untuk menuruti seluruh hukum Allah termasuk hari Sabat. God is calling his people to follow his example of baptism by immersion. Allah sedang memanggil umat-umatnya untuk menuruti teladannya dengan menerima baptisan selam. And God is calling his people to join his last day remnant church, the Seventh-day Adventist Church. Dan Allah sedang memanggil umatnya untuk bergabung dengan gerejanya yang terakhir, umat yang sisa. As you're Gereja watching this Masehi presentation, Advent hari ke-7. Sementara As you saudara watch- menonton, I would like you to make your decision known by texting through WhatsApp this number on the screen. saya mau saudara sementara menonton membuat keputusan dengan WhatsApp ke nomor yang ada di layar. If you want to be a part of God's last day remnant church, the Seventh-day Adventist Church, Kalau saudara mau menjadi bagian daripada gereja Allah yang terakhir yang sisa, I want you to gereja Masehi text, Advent hari ke-7. text the word remnant to this number. Saya mau saudara ketikkan kata yang sisa atau remnant ke nomor ini. It doesn't matter if you're watching this 3 years later on YouTube, I want you to text this number. Tidak peduli saudara nonton ini 3 tahun kemudian di YouTube, ketik ke nomor ini. If God is impressing you that you need to be baptized, I want you to text baptism to this number. Kalau saudara dikesankan oleh Tuhan untuk dibaptis, maka saya juga mau saudara ketikkan kata baptis di dalam ke nomor ini. If you want to make a decision to keep the Sabbath, I want you to text Sabbath to this number. Kalau saudara mau mengambil keputusan untuk memelihara hari Sabat, saya mau saudara ketikkan kata Sabat ke nomor ini. I want to pray for you now. Saya mau berdoa bagi saudara sekarang. And even if you're watching this recorded, I want you to know that this prayer is specifically for your decision. Dan kalaupun saudara menonton rekaman ini, saya mau saudara tahu bahwa doa ini juga untuk saudara. Father in heaven, Bapa di surga, my prayer is for each person that has heard the truth of this presentation. doa saya adalah bagi setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran-kebenaran dalam pelajaran-pelajaran ini. I pray for each person that has made a decision today. Saya mau berdoa untuk setiap orang yang telah membuat keputusan saat ini. May you connect them to your church that will help them to find the truth. Semua. Biarlah Tuhan menghubungkan mereka dengan gerejamu yang mengajarkan kebenaran. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. There is a handout that goes along with this subject. Ada materi khotbah yang menyertai khotbah ini. Please contact our hosts and they will help you get that handout. Kontaklah host, maka saudara akan dapatkan materi ini. Terima kasih, selamat Sabat, and I will see you tonight at 5 p.m. for our last presentation. Don't miss. Terima kasih, selamat Sabat, dan saya berharap berjumpa saudara jam 5 sore presentasi kita, pelajaran kita yang terakhir. Thank you so much. God bless. Terima kasih, Tuhan memberkati.